Guys, yan nga. Kung sino nagtatanong kung paano mag-create Game Pass. Yan, Game Pass, guys. Kailangan nyo lang pindutin itong more. And swipe mo na lang. Yan. And pumunta kayo sa settings. Yan. Mali pala tayo, guys. Pumunta kayo sa create. Ito. Yan. And kailangan nila ay pindutin tong nasa taas itong tatlong guhit. Yan. And punta kayo, pindutin nyo lang tong creations. Yan. And ito yung pen and displays. Yun yung pangalan yan. And yung uling tatlong guhit sa taas. Yan. And swipe nyo lang and makikita nyo tong passes. Ito ang pindutin nyo. Yan, passes. And create a pass. Yan, create a pass. And kung gusto nyo i-change, and ito, lagyan nyo lang raw kahit anong pangalan. Yan. And kahit ano din pangalan dito. And ito nga, guys, itong create pass. Yan. And pagkatapos nyo yung ginawa nyong Game Pass ay pindutin nyo. Yan. And pindutin nyo ulit yung tatlong guhit. And pindutin nyo tong sales. And pindutin nyo tong item for sale. And itong price in Robux. And lagay nyo lang dyan. Yan. Kahit anong Robux. And save change. Itong kulay blue. And yan. Success na. Bye guys. And subscribe. Bye.